Okey, selamat petang. Hari ini saya nak kongsi sedikit berkenaan franchise book system yang dikelolakan oleh Master Shiro Global Academy. One thing I like about this franchise system yang kita boleh tukar ataupun edit. Contoh saya baru terbit buku kedua berkenaan adab dan saya lihat konten saya kurang memuaskan. Dekat situ saya tengok grafik saya pun perlu diubah. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kalau you buat physical book, contoh, saya kasih contoh, you dah print about 1000 copy example. Tiba-tiba dalam waktu yang terdekat, you rasa alamak ada salah ejaan, you tak boleh edit. Dan buku yang you print 1000 copy itu baik-baik value-nya maybe $30 one book, oleh kerana some error and then content you tak dapat ubah, that's where you lost. Tapi dalam franchise system, e-book store yang diberi oleh MSG, Master Shiro Global Academy atau MSG, bestnya saya boleh edit dan saya boleh upload dan dia sebenarnya beri value pada saya. Jadi e-book saya tu, saya boleh check balik, saya edit melalui Canva, saya ubah sesuai untuk cita rasa saya. Daripada original tu saya boleh edit to a new amendment buku dan saya rasa satu perkara yang best lah. Jadi kalau ada spelling error ke, konten yang kurang menarik ke, tak sesuai ke, saya boleh edit. Itu yang terbaik yang saya dapat dalam e-book store system yang dikelolakan atau managed by MSG. So bayangkan there's not only one e-book writer, there's so many e-book writer, how powerful the system is. Sebab dia boleh membolehkan you edit dan re-upload buku tu, itu yang terbaik. Jadi tak secara langsung dia dapat menjimatkan dan memberi satu kepuasan bagi para penulis seperti saya, dan you boleh take advantage about the system. So kalau ingin tahu lebih lanjut berkenaan sistem ni, klik saya punya website www.mentortj.com. Ataupun you boleh subscribe, jangan lupa subscribe my YouTube. Subscribe je, is free pun. Dan di situ you akan nampak tips dan tutorial. So jangan lupa ring the bell of notification, subscribe and like and comment and viral the YouTube channel. Okay, jom kawan, especially geng-geng e-book tulis, geng e-book tulis Singapore. So all my team in Singapore, jom kita jumpa dan kita akan tulis e-book. It's a very good thing to do, don't worry. So take care, see you next